जीवित कर सब किछि। तेणु काली आमे आलोचना कले जे क्षेत्रज्ञ से किभଳି गोटे जिनस जे कहवा जिनस अर्थात खाली जे पार्टी रे कथा कहि हबो सेमति किछि नाही। अन्यान्य जंत्र द्वारा मध्य आजिकल जमती कथा कहूचे आमे आपन को जदि पचरा जीव काहाकू अरे बापा पार्टी रे कथा कहूचे ना कोठी ना पार्टी रे कथा कहबे ना कोठी कथा कहबा। किंतु जे जंत्र द्वारा जानिछि जंत्र जंत्र म काली कहउतली से जो साउंड बॉक्स टा कोन ए ता भितरे के लोक थिला ना सेते बळे कहे आ संवाद पढे आ नाही वास्तविक कौनसी कौनसी ये पार्टी टा हला हमर गोटे साउंड बॉक्स ए बॉक्स टाइप रो जार पार्टी रे जो जुहार अवस्थान घंटिकार अवस्थान पार्टी रो जेमती मापर जमती जेतिक रहिया कथा जदि सेतिक न रहिबो से लोक कथा कहि परिबनी। जार जीव जीव छोटिया से कथा कहि परिबो कि जार जीव छोटिया से कथा कहि परिबो जार घंटिका कार्य करबनी से मध्य कथा कहि परिबनी जोटा वायु को नियंत्रण करे हां सेटा द्वारा जदि रहबो लोक कोन कहबो गंग 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 हेकि कथा कहबो हला। तेणु ए भली ए पार्टीटा गोटे जंत्र आउ किछि नुहे। तेणु ये कथा कहिबार जंत्र विभिन्न प्रकार साधारणतः मोबाइल टे हमें एटी मोबाइल क्लास करूचे तार जो स्पीकिंग पावर जोटा अच्छी स्पोकन पावर से जिनसटा मध्य ताकू केमती से कथाटा रिले करिवो साउंडटा जो साउंडटा आसुची सैटेलाइट ताकू रिले करिवो सेथिमै तार व्यवस्था माने जो माने विज्ञ व्यक्ति सब तैयारी करछंती लैपटॉप से भली बड़ 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 सब ए सब जिनस अछि। तबे भगवान से भली अपानिपाद जवना गृहंती पश्यति अचक्षु जी बिना चक्षुरे चली पारंती आ कौन अपानिपाद पाद नाही चल पाद नाही हाथ नाही किंतु चली पारंती कार्य करि पारंती ये भगवान से भली बिना पादरे मध्य चली पारिबे बिना हाथ रे मध्य कार्य करि पारिबे ए सब जिनस भगवान। अर्थात आमे आम बुद्धि परिसर भितर आमे कहबा जे ना 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 बिना पार्टी रे कहीं कथा कहि परिबेनी नाही बिना पार्टी रे कथा कहि परिबेनी केवल मनीष माने हां पुणी अच्छे तो सारी बोली गोटे जे पक्षी अच्छी से सुंदर भाव कथा कहे आउ अन्य सब पक्षी माने अछंती मध्य सुंदर भाव कथा कहि पारंती ए सब जिंस अछि। तबे ए सब संभव हला केमती हां जेतेबेले नळ दमयंती को चरित्र पढ़िबो सेतेबेले हंस कथा कहिछि हंस कथा कहिछि आ भगवान को कथा कहउथिले ब्रजरे समस्त पक्षी माने कथा कहउथिले भगवान बुझी पारुथिले गाय को कथा बुझी पारुथिले हां आउ वृक्षलता मानकर कथा मध्य भगवान बुझी पारुथिले। देखंतु भगवान किभଳି यंत्र किभଳି शक्ति तांकठी अछि से समस्तंकर कथा बुझी पारंती एवं अन्य को भी बुझाई पारंती। तबे एठी कोन कहला श्लोक नंबर 15 सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तु च। सर्वेन्द्रिय गुणभासम परमात्मा होती समस्त इंद्रियर उत्पत्ति स्थल इंद्रियर उत्पत्ति स्थल अर्थात इंद्रिय जो कार्य करे कार्य करिवार शक्ति प्रदान करिसंती भगवान सृष्टि करिसंती। इंद्रिय गुड़िक एक इंद्रिय गुड़िक आमे कहबा कौन आमर जो आयुध आमे धरुचे जा द्वारा किछि काम करूचे कार्य करूचे से भले एक जंत्रांश स्वरूप जंत्रर अंश स्वरूप किंतु ताकू शक्ति भगवान जोगैछंती आ से जहा करिवो तार सार जिनसटा भगवान अनुभव कर पारबे। तबे इंद्रिय र उत्पत्ति स्थल अर्थात भगवान इंद्रिय को शक्ति प्रदान करिछंती
ଯେତେବେଳେ ଏ ଅହଙ୍କାର ତତ୍व ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ରଜଗୁଣର ଅଧିପତି ରଜଗୁଣ, ରଜ ଅହଙ୍କାରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ। ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହଁ। ସିଏ ସବୁ, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ତିଆରି କରୁଛେ, ତାହା ବୋଲି କଣ ଆମେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ର? ନା ନା, ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯନ୍ତ୍ରଟା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦିଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପରିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଅନାସକ୍ତ। ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? କୋଉ ଲୋକରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭୂଲୋକରେ। ଭୂଲୋକରେ। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କୋଉ ଲୋକ? ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକରେ। ମାତାଜୀ ଭୂଲୋକ କହିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଭିଲାନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ଭୂଲୋକ, ଭୂଲୋକ ନହେଲେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କୁହାଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାତାଳ ଠୁ ଦେଇ 14 ଭୁବନ, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭିତରେ ସବୁ ଏଇମାନେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, କବଳିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭୌତିକତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ନିଆଁ ସହିତ ଧୂଆଁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଯୋଉଠି ଥବ ଧୂଆଁ ଥବ ଏଠି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଧୂଆଁଟା କେମିତି ରହିଲା ନିଆଁ ଭିତରେ? ନିଆଁ ଭିତରେ ଧୂଆଁଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଏତିକି କଥା। ଯୋଉଠି ରଡ ନିଆଁ ଏସବୁ ଜଳୁଛି ସେଠି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ଶକ୍ତିର ପରିସର ଯେତିକି ତା ଆଗକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟା କମିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏ ଶକ୍ତିହୀନତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁର କିଛି ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରହୁଛି, କିଛି ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ନୁହେଁ ଧୂଆଁଟା। କାହିଁକି? କୋଇଲା ପୋଡ଼ିଲେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା, ଯଦି ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ନ ବାହାରିବ, ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ ଚାଲି ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା, ନିଆଁଟା ତାକୁ ଚଳଉଛି, ତାର ପରିଣତିଟା ହଉଛି ଏଇ ଧୂଆଁ। ଏ ଧୂଆଁଟା ସବୁ କଣ ହବ? ବହିର୍ଗତ ହବ। ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଯୋଉ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅପାନ ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ ସେ ବହିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟନରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୂଆଁଟା, ନିଆଁଟା ପୁଣି ସେ ବହିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅତି ଗୌଣ ରୂପାନ୍ତର, ମାୟା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସିଏ ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି, ମାୟା ପୁରା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଛାଏବ ଯସ୍ୟ ଭୁବନାନି ବିଭର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଇଚ୍ଛାନୁରୂପଂ ଅପି ଚେଷ୍ଟତେ ସା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଇଏ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାରାଗାର ସଦୃଶ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଅନାସକ୍ତ। କିଏ? ଭଗବାନ। ସେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଯୋଉଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୁଣଟା ହଉଛି ମାୟାର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କୁହାହେଲା?
ନା ଏ ଶକ୍ତି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିତ୍କୃष्ଟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଛାୟବଜସ୍ୟ ଭୁବନାନି ବିଭର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଇଚ୍ଛାନୁରୂପଂ ଅପି ଚେଷ୍ଟତେ ସା ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସାଧନ ଶକ୍ତିରେ ଏକା ଛାୟବଜସ୍ୟ ଭୁବନାନି ବିଭର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଇଚ୍ଛାନୁରୂପଂ ଅପି ଚେଷ୍ଟତେ ସା। ଏ ହେଲା ମାୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ମାୟା ହି ଯସ୍ୟ ଜଗଦଣ୍ଡ ଶତାନି ସୁତି ତର୍ଗୁଣ ତଦ୍ ବିଷୟ ଭେଦ ବିତାୟମାନ। ତାହେଲେ ମାୟାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା। ସତ ରଜ ତମ ଏଇଭଳି ଜାଣିବା। ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ରଜୁ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେ ବନ୍ଧନ କରିଛି। ସତ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପର ସତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଂ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯାହା ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14। ସତ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପର ସତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଂ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବୋଲେ ପରତତ୍ତ୍ୱ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ। ସେଠି ମାୟାର ଗନ୍ଧ ଲେଶ କିଛି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ରସ ଆତ୍ମୟା ସମନ ସୁଜମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଫଳନ ସୁରତାପିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ମାୟା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି? ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବା ଶିବଜୀ ବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀ ମାୟା ସହିତ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିଏ? ଶିବଜୀ। ମାୟା ଶିବଜୀ, ମାୟା ଅର୍ଥାତ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଯୋଉ ମାୟା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱରୂପ ମାୟା ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଶିବଜୀ କଣ କରନ୍ତି? ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାୟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତା। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଶିବଜୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରଛ। ଭାବାର୍ଥ, ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଭୌତିକ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ କେମିତି? ନା ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିହୀନ। ଭଗବାନ ଗୁଣ ବିହୀନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି କହିବା ଭଗବାନ ଗୁଣ ବିହୀନ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ। ଭଗବାନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଲେ କଣ? ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ। ମାୟାର ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ୟ ରଜତମ, ନା ନା ନା, ସତାବଲମ୍ବୀ ପର ସତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମ୍। ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ତେବେ ନିର୍ଗୁଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନିର୍ଗୁଣର ଅର୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଗୁଣର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, ଭୌତିକ ଗୁଣ ମୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭୌତିକ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଭୌତିକ ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଠିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରି। ଯଦିଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଅଛି। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵେତ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦଂ ସର୍ବତୋପି ଶିରୋମୁଖମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କର, କାଲି ଆମେ ଏଇ କଥା ପାଠ କରିଥିଲେ ନା କଣ? ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦଂ ସର୍ବତୋପି ଶିରୋମୁଖମ୍ ସର୍ବତଃ ସତ୍ୟମାନ ଲୋକେ ସର୍ବଂ ଆବୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ହସ୍ତ ସବୁ କିଛି ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆମର ସିନା ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ହାତର କାମ କରିବା ପାଇଁ ହାତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ସେ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ଅଙ୍ଗାନି ଯସ୍ୟ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ମନ୍ତି ପଶନ୍ତି ପାନ୍ତି କଳନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜଗନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ସଜ୍ଜଳ ବିଗ୍ରହସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହସ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେ ହସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, କଣ ଦୀପଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। କାହିଁ ଦେଇଦେଲା? ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପଛ ପଛେ ଗୋଟେ ହାତ ଆସୁଛି, ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ହାତଟା ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଷଡ଼େ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଦେଖିବ କି? ଆପଣ କାଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନରେ କାଲି କଣ ଘଟିବ କଣ ହବ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଚରାଭିଭୂତ, ତାଙ୍କ ଗୋଚରାଭିଭୂତ ଏସବୁ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଅତୀତରେ କଣ ଘଟିଛି, କଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିପାରିବେ। ବିଷ୍ଣୁଦେବ କହିଲେ ଭଗବାନ ମତେ 16,000 ରୂପକ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ନା ତମର ମନେ ନାହିଁ? ନା ନାହିଁ। ନା ଗୋଟେ ନାଗ ସପ ତମେ ରଥ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତମେ ରଥରେ ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲ, ଉଡି ଯାଇକି ସିଏ କୋଉଠି ପଡିଲା? ଗୋଟେ ସିଜୁ ବୁଦାରେ ପଡିଲା, ତା ଦେହ ଯାକ ସିଜୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଫୋଡି ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ 16,000ରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି? ମୋର 100ଟା ପୁଅ ମୋ ଆଗରେ ମରିଗଲେ, ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ପରା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସହଜ ନୁହଁ। ଅମୁକ ଭଗବାନ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ, ଇଏ ଭଗବାନ ସିଏ ଭଗବାନ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ନା, ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା ଅତି ବ୍ୟାପକ, କଳ୍ପନା ଅତୀତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରିପାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ପାଦ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟୁ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପାଦ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅକ୍ତି ଆତ୍ମମାୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟତୀତ ତତଃ, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ଭଗବାନ ଏତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି। କଣ କୁହାଗଲା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ? କଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କଣ କୁହାଗଲା? ବେଣୁ କଣନ୍ତରଂ ଅରବିନ୍ଦ ଦଳାୟତକ ବରପତନ ସମସି ତମ ବୃନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରଂ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଶୋଭା ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିଛି ଦିବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ୟ, କୋଟି ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବାନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇକି
भगवान आसती शंख चक्र गदा पद्म धारण कर आसी पारती कि अवतार ग्रहण कले द्विभुज द्विभुज तो जिते धारण कर पुणी चतुर्भुज रूप से आसिक द्विभुज होती तेणु एसबू जिनस आम ये भाव बुझुचे तेबे जदि प्रश्न आसो जे भगवान कौन हाथ पाद गोड़ इत्यादि अच्छी आपण माने कौन कहे हरे कृष्ण भगवान हस्तपाद सब अच्छी कि ଅଛି ପ୍ରଭୁ अच्छे किंतु ये भौतिक आम भलिया हाथ पाद नुहंती चाहले किंतु आम भलिया नुहंती आ जदि आम भलिया हाथटे होइतबो सी 100 किलोमीटर पर्यंत केमती लंबी जाउछि भगवान चाहिले स्वर्ग लोकरु कौन गोटे जिनस दरकार पड़िबो हाथ बढ़े के आनिबे हेरी प्रभु जी एगुड़ा पढ़िला पर इच्छा होची गोटे सेकंड पे हमको टिके दिव्य चक्षु देले आमे टिके देखि दियंते तापर डळ हाँ। विकल होंते से को पाइबा पे ठीक कथा कहले भगवान दिव्य चक्षु देबे अंतर चक्षु देबे अंतर चक्षु जेतेबेले खोलिबो सेतेबेले आपण सब देखि परिबे आपण सब देखि परिबे अर्जुन देखुथिले ना आउ के देखुथिला हेठी भगवान कर विश्वरूप के देखुथिला अर्जुन संजय संजय ए केते जण व्यासदेव दिव्य चक्षु देथिले भीष्म भी देखुଥିଲେ हनुमान भी देखुଥିଲେ हनुमान देखिथिले हाँ हनुमान से जो तांकर दिव्य माने से सत्संग ପାଇଁ ଏକା ତାଙ୍କ ये रे रथ ऊपर रहिथिले ना सत्संग न कले मु रथ को आसीबिनी कहिथिले सत्संग कले तापर ध्वज को जगु हाँ से ध्वज रे जो आसिकी रहिले से सत्संग न कले प्रभु मु सत्संग न कले आसी परिबिनी तेणुकर आपण सत्संग कले ही आसीबी से सेई जो ज्ञानटा दउथिले से टाइम रे सेई सत्संगटा ही माने सेटा सेठी सत्संग ही करूथिले हां माने कोन जे ये अर्जुन को शिक्षा आउ तांका पई हनुमान का पई सत्संग आउ भीष्म को मध्य से शिक्षा दउथिले सेठी से तीनटा जिंस पढुथिले से अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानपूर्ण अटंती एगुड़ी कहूची परम पुरुष भगवान कर केतक चिन्ह से समस्त परिचालक समस्त धर्मर साक्षी वैदिक साहित्य परमेश्वर ठीक हाँ बस रखो हाँ तेणु जे परमेश्वर सर्वदा दिव्य अटंती यदिओ आम्भे माने तांकर हस्त पाद मुख किंबा शिर देखि पारु नाही तथापि तांकर सबु अछि जेतेबेले आम्भे माने से दिव्य स्तर को उन्नीत हेबा सेतेबेले आम्भे माने भगवान को रूप देखि परिबा महाराज गोरगोविंद स्वामी महाराज कहते कौन कहती जी कृष्ण दर्शन करी नाही ता आखिटा आखि नुह से जो काच बाटी भलिया ताले महाराज दर्शन करथिले ना नाही कहतु आज्ञा करथिले तेणु अंतचक्षु खोलिब केतेबेले ना संपूर्ण आपण शुद्ध हो गला परे तेणु जेतेबेले आम्भे माने से दिव्य स्तर को उन्नीत हवा सेतेबेले आम्भे माने भगवान को रूप देखि परिबा माताजी आज्ञा प्रपास्य शेष आडू 4 लाइन शेष आडू 4 लाइन रे लिखा है आमर इंद्रिय गुड़िक भौतिक दोष दुष्ट होइथिबारु आमान तांकर रूप को देखि पारना तेणु मायावादी गण बराबर भौतिक दोष दुष्ट अटंती तेणु परम पुरुष भगवान को बुझी पारंती नाही तेबे आम माने देखिबा को हेले हमर दिव्य चक्षु दरकार ए दिव्य चक्षु आमे केमति पाइबा दिव्य स्तर को उन्नीत हले देखि उन्नीत हवा दिव्य स्तर को केमति उन्नीत हवा तार प्रश्न अछि जप करिवा साधना रत रहइबा केवल जप करिवा भगवान कथा सुनिवा जप करिवा भगवान संग करिवा हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति गो गतिर न था कलि युग रे हरि नाम व्यतीत अन्य पंथा नाही 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 तापर परमात्मा तत्व अनेक जिनस कहा जायछि नारद मुनि उपदेश दउछंती काहाकू
राजा चित्रकेतु को आमे ता पूर्व टिके एठी भगवत गीतार कथा जहा कहा जायछि देखंतु भगवत गीता ए 13 अध्याय 13 नंबर 13 14 15 16 ए सब जिनस ए गुडिक अछि तेणु ए गुडिकरु आमे जानि परिबा जे बहिरंत सबुतानं अचरं चरमेव च सुखंता तद विज्ञेय दूरस्थं च अंतिके च तत् काली कहा गल भगवान दूर रे अछंती पाखरे मध्य अछंती दूरस्थं च अंतिके च पाखरे मध्य अछंती बहिरंतश्च सबुआडे अछंती अंतर भितर बाहर सबुआडे सर्वेन्द्रिय गुण भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जित वशक्त सर्वभूत निर्गुण गुणभुक्त जहाँ आज हम पाठ कल सर्वतः पाणिपाद सर्वतः अखिशिर मुखम सर्वतः सत्यमल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति तेणु ये हेले परमात्मा तबे चैतन्य चरितामृत कहला जस्यां सांसांस परत्म खिलानं पृष्ठा विष्णु भाति दुग्धादिशाई क्षणित भर्ता जत कला सोप्य आनंदम तम श्री नित्यानंद राम प्रभु दिव्य नित्यानंद महाप्रभुंकर विस्तृतांश स्वरूप भगवान क्षीराब्धि साई होइछंती ए जगतर ए भुवनर ए ब्रह्मांड भीतर परिपालक जेते प्राणी अछंती स्थावर जंगम समस्तंकर परिपालक होइछंती भगवान क्षीराब्धि साई भगवान क्षीराब्धि साई ब्रह्मगीता समस्त प्रकार ये प्राणी मानक शरीर सब तैयारी करछंती तांकर पूर्व स्वरूप गर्भोदशाई रूप रे समस्त भुवन सृष्टि करछंती जेते ग्रह उपग्रह सब सृष्टि होइछंती ए जगत सब क्षीराब्धि साई गर्भोदशाई भगवान सृष्टि करछंती तेणु समस्त जेते अवतार ए भौतिक लोक रे भूलोक रे करंती ये मध्य भगवान कर से क्षीराब्धि साई विष्णु जे कि परमात्मा रूप रे अछंती देवगण नापाय जहार दर्शन क्षीरोदक तीरे जाई करि नस्तवन ए भली भगवान जहांकर अंत मध्य जदियो ये नित्यानंद महाप्रभुंकर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्था विस्तृतांश हेले मध्य बड़ बड़ जोगी मुनि माने मध्य भगवान कर अंत बांधनी से कौटी अछंती कौन करछंती इत्यादि इत्यादि तबे जानती किए यदि भगवान को कहीं जानी पारलेनी तले जानती किए न जानले आमे शास्त्र केमती जानुचे शास्त्र तो सेमान को द्वारा लिखा है हां अदुर्लभम आत्मभक्त देवेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त तांकर आत्मभक्त मान को द्वारा से गोचरीभूत हुंती नारद मुनि उपदेश दउछंती कहा को जेतेबेले नारद मुनि एभली ज्ञान नारद मुनि को शक्ति साहाय्य से मृत शिशु जीवित होइकी सब प्रकार ज्ञान देला चित्रकेतुंकर कौन ज्ञान नेत्र खोली गला जे जगतटा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य अर्थात भगवान सत्य आउ जगतटा वास्तविक मिथ्या एटा प्राथमिक सोपान कथा तेणु नारद मुनि से नारद मुनिकर शरणागत हो गले नारद मुनिकर शरणागत होते नारद मुनि कही तुम निश्चित भाव में भगवान को दर्शन कर पार तेणु नारद मुनि जो बीज मंत्र देले से बीज मंत्र को से जप करी भगवान दर्शन प्राप्त होती ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूत विभूतिपतये सकल शाश्वत परिरूढ़नीकर करकमल कृत लो पलालित चरणारविंद जुगल परम परमेष्ठि नमस्ते
हे गुणातीत भगवान आपण चित जगतर सर्वोच्च लोकरे विराजमान। चित जगतर सर्वोच्च लोक कोटा? चित जगतर सर्वोच्च लोक गोलक गोलोक वृंदावन। हरे कृष्ण। आपणकर पाद पद्म जुगल सर्वदा श्रेष्ठ भक्त मानकर कमल कली सदृश हस्त द्वारा सेवित। तेबे भक्त मान पाद पद्म द्वारा आपणकर पाद पद्म सेवित। आपण षड ऐश्वर्यपूर्ण, आपण षड ऐश्वर्यपूर्ण महाविभूति पतये। सबु विभूतिर आपण होचंती अंतिम स्थल। पुरुष सुक्त स्तवरे आपण को परम पुरुष बोली वर्णन करा जायछि। हां, पुरुष सुक्त स्तव आमे तो पुनी आमे जेहेतु ए ज्ञान अभ्यास करुचे बा पाठ करुचे बा अन्य को पाठ करुचे, तबे भगवान किभଳି चित्रण करिबा ना परम पुरुष महान पुरुष वंदे। सुखदेव गोस्वामी कहले वंदे महापुरुष ते चरणार बिंद। भगवान हेले महापुरुष परम पुरुष। आपण परम पुण्य एवं समस्त जोग विभूतिर अधिपति। मु आपण को मोर सश्रद्ध प्रणति निवेदन करुछि। तेणु कहुए जे परम सत्य एक, किंतु ब्रह्म परमात्मा भगवान रूपे प्रकाशित होती। कौन से श्लोकटा किए कहि परिबे कि? भागवतम द्वितीय अध्याय श्लोक प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय वदन्ति तत्वीति तत्त्वं वदन्ति तत्त्ववीति तत्त्वं जज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान से शब्दते। तेणु भगवान एक अद्वय सत्य तांकर प्रकाशटा तीन प्रकार। गोटे भगवान रूप रे, गोटे परमात्मा रूप रे निर्विशेष अति सूक्ष्म रूप रे, आ गोटे ब्रह्म रूप रे। ये सूक्ष्म आ स्थूल ये मझी मझिया रूप हला ज्योति रूप। ये ज्योति रूप रे भगवान प्रकाशित होती। एमती तीन रूप रे प्रकाशित होती। यही श्लोक रे भक्ति जोगर भक्ति जोगर पुरुषोत्तम को प्रार्थना निवेदन करा जायछि। एही श्लोक रे सकल शाश्वत परिजूढ़ शब्द गुड़िक ताहा उल्लेख करा जायछि। तापरे सुखदेव गोस्वामी कहते वैराग्य विद्या केमती भगवान को जाने। सुखदेव गोस्वामी कहते भक्तायितं प्रपन्नाय विद्यं आभि अदिश्य नारदः जौ अंगिर सांसा कुंधाम स्वयंभुव प्रभु। चित्रकेतु सर्वोत भाव तांकर शरणागत हेबारु नारद मुनि तांको शिष्य भाव ग्रहण करी गुरु रूपे एई विद्या उपदेश दे महर्षि अंगिरांग सहित ब्रह्मलोक को गमन कर। विद्या विनय संपन्ने तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानेन तत्वदर्शन। एक तत्वदर्शी ज्ञानी जी की तत्व जानती किबा विप्र किबा नसी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेता तापर कौन सही गुरु है। तेणु तत्वविद नारद मुनि को थारे प्रपन्न होई ए भली ज्ञान भक्ति ज्ञान प्राप्त हले किए से राजा चित्रकेतु। तापर से माने स्व लोक को प्रस्थान करछथि। प्रपाद एठी कहिसंती जे अंगिरा महर्षि तांको आनी थिले केवल भक्ति योग प्रदान करी तांको उद्धार करबा निमित्त ए बंधन रो। आ गोटे एठी प्रपाद कहचंती मनुष्य जेते क्षण जड़ सुख प्रति आसक्त रहिबो सेते क्षण से भक्ति जगर महात्म्य हृदयंगम करि परिबन। भक्ति एमती गड शुद्ध जिनिस तमे जदि भौतिक कहबो मु गोटे घरे रहिबी उपभोग करबी सब करबी भगवान को भजन करबी ठीक भजन करि परिबे ना, शुद्ध रूपे भजन करें ना। पुनर्बार हाँ से वैराग्य विद्या कथा कह ये महाप्रभुंकर शिक्षा प्रथमे वैराग्य विद्या निज सर्वशक्ति शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपामुद्रितम तम प्रपद्ये। तेबे भगवान महाप्रभु कौन शिक्षा देले? वैराग्य विद्या। वैराग्य विद्यार दृष्टांत ज्वलंत दृष्टांत कैसे महाप्रभु पारिषद मध्य रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी
रघुनाथ दास गोस्वामी हेले वैराग्य आचार्य किभଳି से वैराग्य विद्या अवलंबन करथिले आपण माने आमे तो एबे पाठ करथिले तापरे वैराग्य विद्या एवं भक्ति जोग समांतराल दुईटा जाक किंतु वैराग्य विद्या प्रथम अभ्यास न कले आमे भक्ति जोगर महात्मा बुझी परिबानी प्रथम जीवा आ गोटे आमे ब्रह्मचारी हे जीवा आमे गोटे पोस्ट प्रेसिडेंट पोस्ट मिल गला गाड़ी मिल गला सब मिल गला सब तो मिल गला आ संसार को पुणी अब तो मन हब ना प्रथमे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग प्रथमे अभ्यास करी 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 करथिले आउ संसार आड़े मुह फेरेब ना भक्ति ही परेशान हबो विरक्त विरक्त अन्यत्र च एकादश स्कंदर कह जायछि हाँ ए विषय रे वैराग्य कथारे आमे पिंगला उपाख्यान टिके पुणी कहबा समय हो जाउछि पिंगला कौन कहला पिंगला कहूची एठी जे मत्य मंडले देह बही देवता होइले मोरई जाबत अछि मोह पास ताबत करे ज्ञान नाश जाबत गोविंद चरण ये जीवन पशे शरण ताबत नहे आत्मा सुखी निरते तापत्रय दुखी भगवान ठारे प्रपन्न नहले आत्मा शांति लाभ करि परिबो ना तेणु हेमंत मने विचारिला आनंदे सिरे कर देला आनंद रे से कर गदगद होइके कहिछि जे कृष्णर भय चरण आज मु पशिबी शरण सकल आशा दूर करी भावे देखिबी नर हरि हेमंत भ्रमी बने बने भजिबी अभय चरणे कष्टे रखिबी ए शरीर जल पवन मो आहार जंतु ए भव कूपे पड़ी कृष्ण भक्ति दूरेड़ी जन्म वंचित ए संसारे पतंती दुख महाघरे विषय जहार लोचन हरई आत्मा बुद्धि ज्ञान जहार विषय लोचन होइथिबो सी आत्मा कथा बुझी पारिबो नाही भगवान कथा से बुझी पारिबो नाही उपलब्धि करि पारिबो नाही आउ गोटे सुंदर कथा पिंगला कहिछि ए काल काल सर्प रूपे जंतु को ग्रासे भव कूपे यहाँ को परित्राण दान गोविंद बिनु नाही आन भगवान कौन करती ये डाहाणी है लागंती गुणिया है झाड़ती कौन डाहाणी है लगे गुणिया है छड़ेबे सीए जिते डाहाणी है लगुंट आउ कौ देवता ताको छड़े पारे नहीं या उद्धार करेंगे ये जो भौतिक जगत रे ये जो जीव पड़ी या उद्धार करिवे किए भगवान को व्यतीत किए उद्धार कर परिबो जते देवता अछंती उद्धार कर भगवान कर से काल शक्ति द्वारा ये बांधी की रही तेणु ए काल काल सर्प रूपे जंतु को ग्रासे भव कूपे यहाँ को परित्राण दान गोविंद बिनु नाही आन बुझले कि तेणु भगवान ठारे प्रपन्न नहले केही या शांति दे पारिबे ना ए कथा राजा चित्रकेतु बुझिले एवं से भगवान को पाद पद्म प्रपन्न हो गले आ संपूर्ण भाव ये संसार मुक्त ही 7 दिन मध्य कौन भगवान को दर्शन करिसंती चित्रकेतु केवल जलपान करियति सावधानता सगरे नारद मुनि को प्रदत्त एई मंत्र 1 सप्ताह धरि जप कले तापरे हे महाराज परीक्षित चित्रकेतु गुरुदेव निकट प्राप्त से मंत्र केवल मात्र 7 दिन जप करिया फल रे एटा क्रमागत भावे एटा क्रमागत भावे मझिरे रेस्ट नबा खाइबा सोइबा आ उठिकी जप करिया सब न क्रमागत भावे जप करिसंती परिवार द्वारा 7 दिन भीतर से जपर गौण सफल स्वरूप विद्याधर लोकमानकर आधिपत्य लाभ करथिले
तापरे केते दिन सही मंत्र साधन फल चित्रकेतुंकर मन दिव्य ज्ञान प्रभाव प्रदीप्त हो उठिला एवं देव देव अनंत देवंकर श्रीपाद पद्म आश्रय लाभ करते अनंत भगवान पाद पद्म लाभ करते ध्रुव महाराज कथा मन पड़े ध्रुव महाराज को नारद मुनि उद्धार करते से भी मध्य बीज मंत्र देते आ नारद मुनि कही नारद ये ध्रुव तू ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रवमयीं बुध सपर्या विबुधै द्रव्यैर्देश काल विभाग तेणु ये मंत्र ओ नमो भगवते वासुदेवाय ये कथा ये मंत्र को ध्रुव जप कले 6-7 दिन भितर क्या देखिले भगवान को देखिले हाँ भगवान को देखिले नहीं नहीं 7 दिन भितर भगवान को देखी ना 6 मास पर देखिले ना नारद 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 को पाइले नारद तो आसिक मंत्र शिक्षा देले ऋषि सप्त ऋषि जो माने जो अंतरिक्षचारी जो माने ये जो सप्त ऋषि से मानक समस्त को दर्शन कर पारले 7 दिन भितर 6 दिन पर दर्शन कले तापर 6 मास जप करिकी तापर भगवान को दर्शन प्राप्त होइछन्ति राजा चित्रकेतु से भली ये मंत्र जप करिकी केते दिन 6 दिन पर से विद्याधर मान को देखिले अंतरिक्ष जो माने अंतरिक्ष भ्रमण करछन्ति दर्शन कर पारले तेणु आमे माने हेमती सब किछि छाडी की 6-7 दिन जप कले काहा को देखिबा काहा को देखिबा गोस्वामी मान को देखिबा गोस्वामी माने महाप्रभु गोस्वामी मान को देखिबा आपण कहबे कोन आपण मन रो एटा कहछन्ती नाही नाही से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कोठी जाइथिले गोटे सेठी देखिले सहजिया मानक सहित जो कथोपकथन हला सेठी गोटे भक्ति नाही हाँ सेणु सेठी से भोजन करनथिले 2 दिन काल भोजन न करबा द्वारा राति रे स्वप्न रे आसिले कि से गोस्वामी माने आसिले हाँ हरे कृष्ण प्रभु गुरु के देखिबा नहीं गुरु को ना से गुरु हाँ देखि पारिबे किंतु ए जो हमर गोस्वामी मान को से दर्शन करथिले गोस्वामी माने ऐसी कहले नाही तमरा निष्ठा सर्वदा तुम जाहि रख ए सहजिया भाव को खंडन कर ए निर्देश प्राप्त होइथले बुझले कि तेणु वास्तविक निष्ठा अति आमर शिक्षाटा हूँ सरल जीवन यापन उच्च चिंताधारा सरल जीवन यापन उच्च चिंताधारा तेणु भक्ति राज्य रे जेते एटा निज शिक्षा सी एटा उपलब्धि करिकी निष्ठार सहित भजन करिवे से माने भजन फलस्वरूप ये भली आमर शाश्वत जो पारिषद माने अछंती महाप्रभुंकर महाप्रभु एमान को दर्शन करि परिबे हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण समस्त को धन्यवाद हरे कृष्ण हरि हरि बोल हरे कृष्ण समस्त दंडोत हरे कृष्ण